ईश्वरଙ୍କ पवित्र नाम रे आपमान को समस्त को नमस्कार और स्वागत जनाऊँगी आज शिक्षा मध्य को। प्रिय श्रोता माने आज शीर्षक होची मुक्ता ठारू मूल्यवान स्त्री। मुक्ता ठारू मूल्यवान स्त्री। हाँ प्रिय माने जने स्त्री मुक्ता ठारू अधिक मूल्यवान हो पारे। पृथ्वी रे एपरी कौनसी वस्तु को बा व्यक्ति को मुक्ता ठारू अधिक मूल्यवान बोली तुलना करा जाए नहीं। किंतु ए जगह धर्मशास्त्र रे एपरी वर्णित अच्छी जने स्त्री जदि से चाहिए ताहेले मुक्ता ठारू मध्य अधिक मूल्यवान हो पारिबे। मुक्ता हो पारिबे लिखा जाएनी किंतु मुक्ता ठारू मध्य अधिक मूल्यवान हो पारिबे। तो आसंतु धर्मशास्त्र किछि अंश माने पाठ करिबा व शिखिबा। मु पाठ करूछि हितोपदेश बाइबल रो हितोपदेश तार 31 पर्वर 10 पदर मु पाठ करूछि। गुणवती स्त्री किए पाई पारे मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक। प्रिय प्रभु को संतान माने एटी धर्मशास्त्र कुहे गुणवती स्त्री किए पाई पारे मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक। आजिर शिखिबा निमंते मु ए अंशटी को टिके बदले कि आप मान को निकट रखा इच्छा करूछि। गुणवती स्त्री किए हेई पारे मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक। जदि जने गुणवती स्त्री हेबे ताहले ताहार मूल्य मुक्ता ठारू मध्य अधिक मूल्यवान हेबो। एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा समस्ते चाहती ए दुनिया से मान को भल कहू बोले। समस्ते नाम कमिया ए दुनिया रे चाहती। समस्ते सुंदर देखिया पई चाहती। समस्ते मूल्यवान हेबा पई चाहती। आउ आजिर स्त्री माने निजर मूल्य को वृद्धि करने निमंते कौन करुछंती जानिछंती। अनेके सकाळ संध्या पर्यंत निजर मुखमंडल को सजाउछंती। सुवर्ण द्वारा और उत्तम उत्तम वस्त्र द्वारा निजको वस्त्रान्वित करुछंती। अनेके ब्यूटी पार्लर को जाउछंती, कॉस्मेटिक यूज करछंती, विभिन्न प्रकार पाउडर सब यूज करछंती निजर मूल्य को वृद्धि करने निमंते। प्रिय भौणी माने आज एक बहुमूल्य ट्रिक आप मान को मु देवा को जाउछि। ताहा धर्मशास्त्र रो ताहा मो निजर नुहे। जदि से ट्रिक गुडी को जदि आपण माने मानिबे निज जीवन रे व्यवहार करिवे आप मानकर मूल्य मुक्ता ठार मध्य अधिक हेबो। ताहा एहा आपण मानको गुण जदि वृद्धि करिवे आपण मानकर स्वभाव को जदि वृद्धि करिवे केउ केउ स्वभाव कौन सबू ताहा मु आज आप मानको धर्मशास्त्र पढ़ी शिखेबी। तो धर्मशास्त्र कुहे गुणवती स्त्री किए पाई पारे मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक। तो गुणवती स्त्री सतरे किए हे पारे क्वेश्चन मार्क रखंतु। गुणवती स्त्री किए हे पारे मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक हेबो। एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा ध्यान सहित सुनंतु प्रिय भाई माने बा भौणी माने आप मान को जो मान को चाहूछंती से मानकर जीवन एक आकर्षणीय जीवन एक से माने गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति बन स्त्री बन चाहूछंती ए शिक्षा को निश्चय भूलंतु नहीं शेयर करिया पाए। तो सकाळु संध्या पर्यंत आपण को मेकअप लगेले सुंदर वस्त्र द्वारा वस्त्रान्वित हेले आपणकर मूल्य भावुछंती सौंदर्य वृद्धि हेबो बोली भावुछंती
କିନ୍ତୁ ତାହା ଅସାର ଅଟେ। କାହିଁକି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ ଆଉ 31 ପର୍ବର 12 ପଦ କୁହେ, ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତୀ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆରେ ବାପରେ, ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୁଣବତୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆରେ ବାପ, এই ଜାଗା ତ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ହୃଦୟ ଝୁରିବ ତାକୁ, ହୃଦୟ ନିର୍ଭର କରିବ, ନିର୍ଭର କରିବ ଲେଖା ହେଇଛି। କାଠାରେ? ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଲାଭର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ହିଁ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନି ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଲାଭର ଅଭାବ ନ ହଉ ବୋଲି? ଲାଭର ଅଭାବ, ଲାଭ କୁହାହେଇନି, ଲାଭର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀର ପୁଣି ଲାଭର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲୁ, ସରି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତା ହିତୋପଦେଶ ତାର ଆଉ 31 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି, ଓ ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବର 12 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଆରେ ବାଃ, ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଜୀବନ ଯାଏ କଣ କରେ ନା, अपना स्वामी क्षति न करी मंगल करे। अरे बाप, प्रत्येक दिन मंगल करे, निजर स्वामी से मंगल चाहे, जीवन जाए निज स्वामी क्षति न करी मंगल करे। ओह टिके स्वामी रागी कहीदे माने आहु भयंकर रागी जाती स्त्री माने। अरे से स्वभाव गुणवती स्त्री स्वभाव नुहे। से कौन हे ना, से स्त्री जब बुझीपर मो स्वामी मत कहीं रागिले आ सांगे सांगे कह कौन सरी कह सांगे सांगे सरी। ओ मो स्वामी को आघात देली सांगे सांगे से सरी कह क्षमा मागिब, भूल को मानी जीव, निजर भूल को मानी जीव। से स्त्री हूँ गुणवती स्त्री। तो सांगे सांगे जब स्वामी को सरी बोली कहले स्वामी हृदय कि आघात लगी तो पूरा कुआड़े चली पुणी से माने खुशी रे आनंद रहिबे। ईश्वर वाक्य कहे, धर्मशास्त्र कहे, से जीवन जाए अपना स्वामी क्षति न करे कौन मंगल कर। सब से चिंता करे निज स्वामी मंगल। एक गुणवती स्त्री सब चिंता करिब, भाबिब, प्लान करिब, योजना करिब निज स्वामी किपरि से मंगल करियो बोली। यस, से स्त्री होची गुणवती स्त्री। आ से स्त्री मुक्ता ठार ही मूल्य अधिक। से जो स्त्री निज स्वामी सब मंगल चाहे, बा से स्वामी स्त्री को कौन तले पकड़ देवे। मुक्ता कूट रखा जाए, टंका कूट रखते आप माने, गहना कूट रखते आप माने। ओह बढ़िया जगार, बढ़िया सुरक्षित जगार। आ स्त्री सुरक्षित जगह कूटा जानी, स्त्री सुरक्षित जगह हूँ स्वामी हृदय। स्त्री सुरक्षित जगह हूँ स्वामी हृदय। से 11 पदर आम पढ़ी ता स्वामी हृदय ताठारे निर्भर करे। एते मूल्यवान जे कौन सी ताला पके रखिबे नहीं, ट्रंक रे बा आलमीरा रखिबे नहीं,
କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବେ। ଯଦି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହୃଦୟରେ ରଖିବେ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆତଳକୁ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ଅଟେ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତ ଏ ପଦଟି 12 ପଦଟି ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ। ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କରେ ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା କରେ ନାହିଁ। ଓଃ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି 14 ପଦ, ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ, ସେ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆଣେ। ଓ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜରେ କ'ଣ କରିବା ଯାଆନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ବୋହିକି ଆଣୁଥିବେ। ସେ ପ୍ରକାର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜାହାଜ। କେତେ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପଦ ସେ ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଥିବ, ସେ ଆସୁଥିବ, ସେ ଜାହାଜଟି ଘରକୁ ଲଉଟି ଆସୁଥିବ। ସେପରି ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ ସେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମର 15 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। କ'ଣ କରେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ। ସେ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଉଠିବ ନାହିଁ, 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଉଠିବ ନାହିଁ, ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠିବ। ଏକ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା, ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠିବ। ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଶୋଇବନି। ତାହା ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ସେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ସେ ଜଗିଥିବ କେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୋଳେଇବ। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଜାଣେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୋଳେଇବ। ଆଉ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରେ? ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ, ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ କରେ? ଓ ଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। ତାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ନିଜର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଚାହା ଦେବାର ଅଛି, କାହାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେବାର ଅଛି, କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ। ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଶାଶୁକୁ ଦେଖିବ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖିବ, ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ, ନଣନ୍ଦେଇ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେବର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ। ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଅଛି, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କାମ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ। କିଏ? ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଥିବେ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ମୁକ୍ତା କ'ଣ କରିବ? ତ ମୁକ୍ତା ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁକ୍ତା ନିଜର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ପୁଣି ନିରୂପିତ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ, ପରଫେକ୍ଟ କାମ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଏପରି ହେଉଛି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ଆଉ କେତୋଟି ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି। ପୁଣି ସେ ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବର 26 ପଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦ ଅଟେ। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ। କ'ଣ କରିବ? ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇବ। ସେ ମୁଖଟା ନିଜ ପାଟିଟାକୁ କେମିତି ଫିଟାଇବ? ଜ୍ଞାନରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ କେମିତି କହିବା କଥା ସେ ଜାଣିଥିବ, କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ ଜାଣିଥିବ, କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ତାହା ସେ ଜାଣିଥିବ। ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟେଇବ। ତାମାନେ ମୂର୍ଖ ପରି ସେ ମୁଖ ଫିଟେଇବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟେଇବ। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ପରି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଶାଶୁକୁ ଶାଶୁ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଯାହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେବ। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ମୁଖ ଫିଟେଇବା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏ ମୁଖଟା ହିଁ ବେଶୀ କାମ କରେ। ଆଉ ସେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଜାଣିଥାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ। ଜ୍ଞାନରେ ନିଜର ମୁଖକୁ ଫିଟାଇବ। କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜାଣିଥିବ।
ओह अन्य परिवार गुड़िक देखा तार उल्टा टिके तो देखा था बड़ 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 होगी विरक्त होगी रागिकी खाली आउ चिड़ी चिड़ी होगी चलथिबो किंतु एयार नुहे ये ज्ञान रे आपना मुख फिटेब। पुणी कौन लिखाई मुख ताहार जिभारे दयार व्यवस्था थाए ताहार जिभारे दयार व्यवस्था थाए अर्थात तार पदे कथा अन्य मान को पूरा शांति दिए तार पदे कथा अन्य मान को सांत्वना दिए मधुर लगे छुईदे लगे खुशी लगे तार जिभारे दयार व्यवस्था थाए दयार नियम ता जिभारे लगी थाए तार रागर नियम नुहे क्रोधर नियम नुहे दयार नियम से निज जिभारे लगे थाए रागिकी विरक्त होइकी चिड़चिड़ी हाइकी अशांत होइकी कथबार्ता करने दयारे कथबार्ता करे वंडरफुल बहुत बढ़िया अटे ता जिभारे दयार व्यवस्था थाए दयार नियम थाए बहुत बढ़िया अटे एपरी स्त्री को कहुई मुक्ता ठारू ही तार मूल्य अधिक अटे। पुणी आसतु पुणी शिखा बहुत बढ़िया शिक्षा गुड़िक से आपना परिवार आचरण में मनोजोग करे पुणी आलस्यर आहार खाए ना से आपना परिवार विषय मनोयोगी हुए निजर परिवार विषय से मनोयोगी हुए अर्थात अन्यर परिवार विषय नुहे निजर परिवार विषय मनोयोगी हेब निजर परिवार केमती उन्नत हेब निजर परिवार केमती खुशी रहिब निजर पिला माने केमती खुशी रहिबे निजर स्वामी केमती खुशी रहिबे से सब विषय से मनोयोगी हेब तामाने अजथा विषय बेकार विषय से मनोयोगी हेब नाही पुणी आलस्यर आहार खाइब नाही से अलसुआ हेब ही नाही गुणवती स्त्री केबे अलसुआ हेब ही नाही। पुणी तलक आसतु बहुत बढ़िया वंडरफुल टीचिंग अटे बहुत बढ़िया शिक्षा अटे आप मान को निमंते किछि मिस करंतु नाही ताहार संतान माने उठी ताहाको धन्य धन्य कहंती ओ ताहार स्वामी ही ताहाको ए रूप प्रशंसा करे तार संतान माने सकाळ उठी कळ करंती धन्य धन्य बोली कहंती ताहार संतान माने उठी तां कहंती धन्य धन्य बोली कहंती ता माँ निमंते से माने दर्प करंती ता माँ निमंते से माने गर्व करंती ता माँ निमंते से माने खुशी हुअंती एक गुणवती स्त्री हेले ताहार संतान माने ताको धन्य धन्य बोली कहंती एक मुक्ता को जगह रखिबा से जगह थाए तार मूल्य सेतिक ही थाए वो तो केबे तार रेटटा बढ़ी जीवो केबे तो कमी जीव किंतु गोटे गुणवती स्त्री मूल्य बढ़ी बढ़ी जीव देखुन एटी तार स्वामी प्रशंसा करुछंती तार पिला माने प्रशंसा करुछंती। प्रिय भौणी माने यदि आप माने एक सुजोग पाइछंती स्त्री हेबा पाए ए शिक्षा गुड़िक आपणातु आउ स्त्री मूल्य आहुरी केतबेले वृद्धि हुए जेतेबेले से निजर स्वामी पाखरे थाए स्वामी पाखरे थिबा समय तार सौंदर्य वृद्धि हुए स्वामी पाखरे थिबा समय तार मूल्य वृद्धि हुए। तो ये शिक्षा गुड़िक आपण जीवन लागू करंतु पुनर्बार मु दोहराउछि गुणवती स्त्री किए हे पारे मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक ताहार स्वामीर हृदय ता ठारे निर्भर करे आ ता स्वामीर लाभर अभाव हेब नाही से जीवन जाए स्वामीर क्षति न करी मंगल करे से जीवन जाए स्वामीर क्षति न करी मंगल करे से दूर आसुवा वाणिज्य जहाज तुल्य पुणी प्रभु वाक्य कहे से मध्य रात्रि थाउ थाउ उठे आपना परिजन समस्त खाद्य व दासीगण को निरूपित कर्म दिए
ସେ ଆପଣା ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ କରେ। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ମୁଖ ପିଟାଏ, ତାହାର ଜିଭାରେ ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେ ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏ। ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଉଠି ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାକୁ ଏ ରୂପ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେଉଁ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧିକ ହେବ। ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଚାଲି ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆମମାନେ ନିକଟରେ ହରେଇ ବସିଲୁ ହୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ। ଯଦି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ, ଯଦି ଗୁଣବତୀର ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଥିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପରିବାର, କେତେ ହସ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠନ୍ତା ସେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ପରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁସିର ପରିବାର ବନାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର।